ng gulay. Ang lawak niya sardinas. Yan guys, luluto-luto lahat yung sardinas na konti. Yan guys, lalagyan natin yung gulay. Ano yan guys, sayote. Pang ulam namin yung gabi ha. Yan guys. Wow. Yummy, yummy. Yan guys. Yummy, yummy. Luto ng ating ginisang upo. Ay, sayote. Yan po, ilagyan ko lang ng sabaw para may sabaw-sabaw man lang. Yan guys, luto na. Okay guys, kain na na.